Bismillah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On essaie, Inch'Allah, d'achever ce chapitre concernant chaîne de Markov à temps discret. On est arrivé en classe à la notion d'irréductibilité, يعني عدم قابلية الانفصال ou الاختزال. Voilà. نبدأ Inch'Allah par la définition. Alors, réductibilité, c'est le contraire de irréductibilité. Le bon comportement, eh bien, cette notion, c'est-à-dire la chaîne de Markov a un bon comportement, عندها سلوك مليح إذا كانت irréductible, يعني كان عندها la propriété هذه. D'accord? Voilà. Par définition, une chaîne de Markov est dite irréductible s'il existe une seule classe de communication. Voilà. Jamais une seule classe de communication, معناه tous les états se communiquent entre eux. يعني مهما يكون I, مهما يكون J، ننتميو ل E، ال I و J se communiquent. من ال I نروح لل J ومن J نرجع ل I كما شفنا في le dernier cours. Alors, sinon, la chaîne de Markov est dite non irréductible, yani réductible. Voilà. Quelques exemples. L'exemple 1, je vais vous montrer comme la chaîne هذيك في الدائرة عندها 5 états, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, d'après les transitions, vous voyez bien que de 1, on peut atteindre l'état 4, et de 4, de 1, on peut atteindre le 4, de 4 on peut atteindre 3, et de 3 on peut atteindre 2, et de 2 on peut atteindre 1. C'est-à-dire, on a ici un cycle, يعني دور, حلقة يعني la communication est possible. من 1 le 4, من 1 le 3, من 1 le 2, ou le contraire aussi, من 4 le 1, من 3 le 1, من 2 le 1, ainsi de suite. Voilà. Donc, tous les états se communiquent. يعني on a une communication. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire une communication? Ça veut dire que les états ينتموا la même classe, يعني forment une classe de communication. يشكلوا فئة واحدة. D'accord? يشكلوا فئة واحدة, une seule classe, parce qu'ils communiquent مع بعض. ما عداهم ما كاش اللي يكومونيكي معاهم, يعني يبقى 5 هذا ما يكومونيكيش معاهم. Voilà. Par contre le 5 هذا يروح le 3, mais de 3 on peut pas atteindre 5, c'est-à-dire le 5 هذا n'est pas accessible depuis 3. Donc par conséquent 5 et 3 ne se communiquent pas. Alors, on a 5 ou 3, mais moi je fais la même classe. On a 5, mais on la classe de 1, 2, 3, 4. Et donc, on a deux classes d'équivalent, deux classes de communication. La première classe 1, 2, 3, 4, et la deuxième c'est la classe 5. Voilà. Conclusion, la chaîne de Markov n'est pas irréductible. N'est pas irréductible. C'est-à-dire réductible. Deuxième exemple. Voilà, chauffe. 1, 2, 3, 4. Vous voyez que le 1 هذا يروح le 2. من 2 من 1 يروح voilà. من 1 يروح le 2. من 2 يعاود يرجع لل 1. Donc le 1 ou 2 communiquent. Le 1 ou 2 communiquent. Maintenant on fait la même classe. Le 1 ما يروحش le 3. معناتها ال 1 ما يكومونيكش مع 3. le 1 ما يروحش le 4. إذا ال 1 ما يكومونيكش مع 4. Donc, le 1 ou 2 forment une classe de communication. On a la même classe. Il y a 1, 2. Ça. Le 3. 3 مع 4 ما عندناش communication. Mais 3 نقدر نروحوا ل 4, mais le 4 ما نقدروش. On ne peut pas. Donc, atteindre le 3 là depuis l'état 4. C'est-à-dire 3 ou le 4 ما ينتموش la même classe de communication. Donc, 3 forme une classe وحده, ou le 4 forme une autre classe. En conclusion, on a 3 classes de communication. On a 1 ou 2 qui communiquent. 3, chaque état communique avec lui-même. On a 4 qui communiquent avec lui-même. On a 3 classes, donc la chaîne n'est pas irréductible. Troisième exemple, on a une chaîne de Markov de cette forme. Comme vous voyez, le 1 يروح le 2, 2 يرجع ل 1, donc 1 ou 2 se communiquent. 2 يروح le 3, 3 يرجع 3, 2 communiquent. 3 يروح 4, 4 يرجع communiquent. Donc, madame هادو هما كامل لي زيتا تاعنا ال E fait 1 2 3 4 on fait la même classe, c'est-à-dire égale E.
يعني une seule classe. La chaîne de Markov est irréductible. On peut نفصلوها. Voilà. نروحوا à une autre notion, c'est les classes ou bien la classe fermée. الفئة المغلقة. Commençons par des exemples بتفهموا مليح. Voilà. شوفوا مليح. Le premier exemple. عندكم le même espace des étapes. 1, 2, 3, 4. مثلا 1, 2, 3, 4. Voilà. عندكم هنايا deux classes de communication. هذه une classe, c'est une classe. Parce que ال 1 و 2 يكومونيكو في بيناتهم. ما كاش واحد آخر يكومونيكي معاهم من غير ال 1 و 2. Voilà. Donc سميناها classe C. Voilà. هنا aussi هذو ال 1 و 2 se communiquent. يعني هذا يتصل مع هذا يتصل مع هذا. معناتها هنا عندنا une classe de communication. Voilà. Ça c'est la classe de communication. نشوفوا بلي هذه لا كلاس لا كلاس في ليكزامبل الاول ولا كلاس في ليكزامبل الثاني سي لا ميم سي لي ميم زيليمون ما عندهمش لو ميم كومبورتمون يعني ما عندهمش نفس السلوك داكور c'est-à-dire la classe C1 2 dans les deux exemples n'a pas le même comportement عندهاش نفس التصرف d'accord dans les deux exemples يعني les deux chaînes de Markov في l'exemple 1 في l'exemple 1 en démarrant par n'importe quel élément de C. نبداو من أي élément من C اللي فيه 1 ou 2. D'accord? Donc on ne pourra jamais atteindre نوصلو d'accord un élément de C bar يعني من المتممة en une transition يعني في ترانزيسيون وحده برك ما نقدروش داكوغ يعني من باب اولى deux transitions 3 4 5 une seule étape on peut pas atteindre voilà شوفوا مليح qu'est-ce que ça veut dire ça في l'exemple الاول الا كنا هنا في لا كلاس سي هذه وبدينا من ليطا 1 بون يروح ل 2 يرجع ل 1 يروح ل 2 1 ما عندناش une transition vers 3 وما عندناش une transition vers 4 معناتها la probabilité P1 3 égale à 0 et la probabilité P1 4 égale à 0 supposons que بدينا من 2 P2 3 0 et P2 4 0 donc on ne peut pas atteindre un élément hors de C à partir de n'importe quel élément de C يعني إلا بدينا من C ما نقدروش نخرجوا من هذا معناه voilà alors formellement شو يعني الحاجة اللي كتبناها هنا اللي هضرنا عليها veut dire la chose suivante pour n'importe quel état dans la classe هذه C et n'importe quel autre état hors de C يعني خارج C يعني من C bar ال I ما نقدروش نروحوا للجي يعني le G هذا n'est pas accessible depuis I معناتها la probabilité de transition en une seule étape à un pas égale à 0 هذا معناتها كيما راه في l'exemple اللي شفناه صح نروحوا للإكزامبل الثاني ولا قبل ما نروحوا للإكزامبل الثاني dans ce cas on dit que la classe est fermée معناتها دخلنا ليها ما نقدروش نخرجوا منها مغلقة voilà l'exemple 2 ندو la même classe mais le comportement يتبدل voilà cette classe n'est pas fermée pourquoi n'est pas fermée parce que نقدروا نخرجوا منها il existe un état هنا اللي هو 2 اهو il existe un état من C et il existe un autre état خارج C يعني من C bar اهو tel que la probabilité de transition est positive c'est possible يعني ممكن إلا كنا في C نخرجوا منها نخرجوا عن طريق العنصر 2 هذا donc c'est possible de sortir voilà dans ce cas la classe هذه نسموها une classe ouverte c'est-à-dire n'est pas fermée واضح الأمر تخرج d'accord par contre هذه راهي مغلقة معزولة وهذه مش معزولة voilà donc l'exemple deuxième la classe n'est pas fermée voilà c'est-à-dire la probabilité est positive c'est-à-dire en se trouvant je معناتها une classe fermée en se trouvant ولا هذا المثال في l'exemple la classe ouverte en se trouvant dans C يعني 1 ولا 2 il est possible d'y sortir y sortir d'y sortir ce qui prouve que la classe est ouverte هذا في المثال الثاني يعني ممكن نتواجدوا في السي لبعض الوقت ومن بعد يجي وقت معين نخرجوا منها donc la classe est ouverte
La définition, la définition, mais معليش نديرو donc définition. Un ensemble C ou là une classe C dans E est dite fermée ou là est dit fermée, d'accord? S'il est impossible, hein, je vous mets impossible d'atteindre au sol, ما نقدروش نوصلوا n'importe quel état de C bar, d'accord? يعني خارج C. Donc à partir انطلاقا منين ننطلقوا à partir de n'importe quel état mais C. يعني من هذه المجموعة اللي راح نقولوا عليها بلي فيرمي، يعني ما نقدروش نخرجوا منها، ندو أي إطار نختاروه من السي، ما نقدروش نوصلوا لأي إطار خارج السي في une seule transition, en une transition. Voilà. Formellement, C est fermé équivaut à dire مهما يكون I ينتمي ل C، مهما يكون G ينتمي ل C بار، بي إي جي يساوي زيرو. ما نقدروش نروحوا en une transition من أي إطار من ال C vers أي إطار من G. Voilà. Remarque, une fois entré dans la classe ou une classe fermée, بمجرد ما ندخلوا في la classe fermée, on y restera pour toujours. يعني ما نقدروش نخرجوا منها، نقعدوا فيها دوما. voilà هذا معناتها الكلاس فيرمي. صح. كحالة خاصة un cas particulier l'état absorbant العنصر ولا حالة الماسة masse absorbant يعني مص يعني يفوت تدخل فيه ما تخرجش منه هذا معناتها. définition un état I il dit absorbant voilà il dit absorbant masse si l'ensemble formé par cet élément المجموعة المكونة من هذا العنصر الواحد برك تكون fermé. شنو معناتها تكون fermé؟ معناتها إلا كنا في الإي في l'état I ما نقدروش نخرجوا منه، يعني كامل لي probabilité vers J كيكون J يختلف عن I تساوي الزيرو. فوالا باغ اكزومبل عندكم ليكزومبل هنايا اكزومبل cette chaîne de Markov فيها ال 1 و 2 و 3 d'accord. cherchons les classes. donc عندكم هاي لا كلاس الأولى هذه une classe d'accord de communication et l'autre classe هذه هي علاه باسكو هنا 1 يكومونيكي مع 2 2 ما يكومونيكيش مع 3 باسكو من 3 ما نقدروش نرجعوا لل 2. donc عندكم دو كلاس عندكم سي 1 و سي 2. فوالا هذه راهي ouverte لا كلاس هذه راهي ouverte علاه نخرجوا منها. هذه راهي فيرمي علاه راهي فيرمي باسكو une fois ندخلوا ل 3 ما نقدروش نخرجوا منها يعني بروبا P3 2 de transition vers 2 0 et de transition de 3 vers 1 0. voilà les probas de transition de l'état I de l'état I les 3 3 vers C bar les humains 1 ou 2 égale à 0 et veut dire que la classe formée par l'état 3 est fermée. مادام متكونه من عنصر واحد هذاك العنصر نسموه ان état absorbant. d'accord. donc en d'autres termes une fois atteindre l'état 3 شنو معناتها état absorbant بمجرد ما نوصلوا ليه ما نقدروش نخرجوا منه لاشين تبقى دائما في l'état 3 d'accord. تبقى دير هنايا retour 3 vers 3 vers 3 vers 3 vers 3 transition vers 3 vers 3 تعاود غير هنايا الدور تبقى في لو ميم état d'accord. voilà تستغني عند 3 هذا l'état absorbant يعني هو حالة خاصة من لا كلاس فيرمي. voilà remarque il a عندكم C une classe fermée d'accord si elle est fermée alors la matrice stochastique il y a la matrice à les transitions mais restreinte معناتها مقتصرة اقتصار يعني المقتصرة على C برك يعني اوليو ندو لا ماتريس كامله بي جي ندو لا ماتريس بي على او مي لي زيليمون اي جي ما ندوهمش من الاو ندوهم من السي. فوالا يعني مصفوفه جزئيه نخلو فقط لي زيتا تاع السي يعني هي نفس لي زيليمون دو لا ماتريس بي تاع الماتريس ستوكاستيك تاع لا شين دو ماركوف نخلو فيها سولمون لي زيليمون دو لا كلاس سي. voilà cette matrice إلا درناها وحدها هذه الماتريس إلا خلينا seulement les états تاع C نصيبوها aussi une matrice stochastique. شا معناه؟ معناه هذه لا ماتريس résultante النتيجة هذه حتى إلا رحتو تجمعوا les probabilités suivant les colonnes على حسب les colonnes في السي bien sûr تصيبو يقال 1 ومن بعد تشوفوا في les exemples راح نتفهموها أكثر. voilà مهما يكون I ينتمي إلى C دو I quelconque
d'accord. La somme على les colonnes, la somme على les colonnes égale 1. وهذا معناتها la matrice est stochastique. La preuve تاعها خلي لكم titre d'exercice. Voilà, حنا شنو نفهموا هنايا؟ نفهموا باللي إلا دينا une classe fermée تولي la matrice هذه stochastique. معناتها نقدروا ندو la chaîne de Markov restreinte à C مقتصرة على C هي chaîne de Markov ذاتية يعني وحدها يعني c'est-à-dire autonome. هذه la remarque. On peut traiter C comme étant une chaîne de Markov autonome يعني مستقلة على la matrice restreinte à C تخرج une matrice stochastique. Voilà. نخليكم un exemple تفكروا فيه. الفيديو الجاي ان شاء الله راح نصحوها. فوالا عندكم ليكزامبل هذا 1 2 3 4 5 6 عندكم كلكو بروبا مانيش دايرهم تعمروهم تكملوهم et répondez aux questions suivantes. Donnez la matrice stochastique كاملة تاع la matrice من 1 حتى 6. Déterminez les classes de communication حددهم شتم هما شحال كاين وكل وحده شتا فيها. La chaîne de Markov est-elle irréductible plutôt يعني تابع للسؤال الأول يعني استنتاج من السؤال الأول. Donner les classes fermées si elles existent. Et enfin, écrire la matrice stochastique de chaque classe fermée. يعني كما درنا هنايا تدو la matrice stochastique كبيرة وتروحوا للكلاس فيرمي وتدو الاختصار تاعها برك يعني تدو la matrice هذه PIG tel que IG appartient à C. Voilà. دونك المرة الجاية إن شاء الله نديرو التصحيح ونكملو شبقى من الكورس. السلام عليكم.